नौजवान कहता है किधर जाए, इधर भी कुरान उधर भी कुरान, इधर भी हदीस उधर भी हदीस, इधर भी दाढ़ी उधर भी दाढ़ी, इधर भी कुर्ता पायजामा उधर भी कुर्ता पायजामा, जाए तो किधर जाए। मेरे भाइयों, ये भी कोई आज के माहौल में समझाने की बात है, ये भी कोई बताने की बात है। मिसाल के तौर पर दो रास्ते हों, एक रास्ते पर कांटे बिछा दिए गए, एक रास्ते पर फूल बिछा दिए गए, आपको आंख भी दी गई है, अक्ल शऊर भी है, और आपसे कहा जाए कि जाओ जिस रास्ते पर जाना चाहो। आप किस रास्ते को इख्तियार करेंगे, किधर जाएंगे, कांटे के रास्ते पर या फूलों के रास्ते पर? ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अल्लाह ने आंख दी है तो आप खुद ही फूलों के रास्ते पे दंदनाते हुए चले जाएंगे। ये दो रास्ते हैं, आपकी अक्ल, आपकी आंख, आपकी बीनाई खुद ये फैसला कर देगी कि हमें कांटों के रास्ते पर नहीं बल्कि फूलों के रास्ते पर जाना है। अब मुझे आप बताइए, यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ फिरके, मुख्तलिफ तबके पाए जाते हैं, मुख्तलिफ जमातें पाई जाती हैं। एक जमात वो है जो ये कहती है नबी की मोहब्बत के फूल वाले रास्ते पर चलो, सहाबा की इज्जत वाले फूल वाले रास्ते पर चलो, अहले बैत की मोहब्बत का फूल जिस रास्ते पर बिछा है उस रास्ते पर चलो। ये वो लोग हैं जिन्हें उलमाए अहले सुन्नत कहा जाता है, ये वो लोग हैं जो मसलके आला हजरत के पाबंद कहे जाते हैं। ये बताते हैं ये रास्ता फूलों का रास्ता है। कौन सा फूल? नबी की मोहब्बत का फूल, अहले बैत की मोहब्बत का फूल, असहाबे किराम की अजमत का फूल, इल्म मुज्तहिदीन के दामन से वाबस्तगी का फूल, औलियाए किराम के एहतराम की दामन को थामे रहने का फूल। एक फूल का रास्ता है और इधर कांटे का रास्ता। नबी के अलावा किसी को न मानो, नबी के अंदर भी ये चीजें न मानो। अहले बैत को मानने से क्या होता है, सहाबा को मानने से क्या होता है, इल्म मुज्तहिदीन के दामन को थामने से क्या होता है, उनके मज़ारों पे जाने से क्या होता है। ये कांटे का रास्ता है और ये फूलों का रास्ता है। अब आपको फैसला करने में देर नहीं होनी चाहिए कि एक अक्लमंद आदमी कभी कांटों के रास्ते पे नहीं जाता है, फूलों के रास्ते पर जाता है। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले। इतने भयंकर चोर हैं कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि इनके अंदर कितना भयानक चोरी का जज्बा पाया जाता है और ये कितने भयंकर डाकू हैं। आंख से काजल साफ चुरा ले, ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल करेंगे, ऐसे ऐसे तरीके इस्तेमाल करेंगे कि आप उनके नरगे में फंसने में आपको जरा भी देर नहीं लगेगी। रसूल पाक तो ये फरमाए कि अगर कोई चीज गुम हो जाए, कोई सामने ना हो तो पुकारो, अल्लाह ताला अपने बंदों के जरिए तुम्हारी मदद फरमाएगा। हज़रत सैयदना गौस पाक फरमाते हैं कि मेरा मुरीद अगर मशरिक में रहे और मैं मगरिब में रहूं और मेरा मुरीद अगर वहां से मुझे पुकारे तो मैं उसकी मदद को पहुंचूंगा। ये गौसे आजम फरमाए। अब आप बताइए, गौसे आजम तो ये फरमाए कि मैं मगरिब में रहूं, मेरा मुरीद मशरिक में रहे और वहां से मुझे पुकारे तो मैं उसकी मदद को पहुंचूंगा। और आज का नजदीक कहता है कि दूर से पुकारना ये शिर्क है, ये कुफ्र है। अब आप फैसला कीजिए कि गौसे आजम सच्चे हैं या आज का ये नजदीक अकीदा रखने वाला सच्चा है। इसीलिए कुरान ने फरमाया, कूनू मास सादिकीन, झूठों के साथ न रहना, सच्चों के साथ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही। हर जमाने में अल्लाह ताला ने सच्चाइयों के कुछ अलामत बनाई। हर जमाने में सच्चाइयों के कुछ निशानात उसने बंदों के लिए छोड़े। हर जमाने में उसने सच्चाइयों की निशानियां कुछ बना दी कि उन निशानियों को जो अपना लेगा वही सच्चा माना जाएगा और उन निशानियों से जो अलग हो जाएगा वही जहन्नमी, वही बदअमल और बदअकीदा माना जाएगा। उसकी तफसील के लिए आप जाइएगा कभी दारुल उलूम में, जिसका ये सालाना जलसा है, वहाँ के उलमा से मिलिएगा। ये उलमा का जमे गफीर है। आप देख रहे हैं इनकी नूरानी किरणों से पूरा बम्बई मुनव्वर है। आप इनसे जा करके सवाल कीजिएगा, हजरत बताइए जरा हमको कि हर जमाने में वो कौन कौन बड़े लोग थे जो सच्चाई की निशानी बने हुए थे। ये पूरी तफसील आपको बता देंगे। मैं उधर नहीं जाना चाहता, बल्कि माजी करीब में हमारे और आपके लिए हिंदुस्तान के अंदर रब कदीर ने सच्चाई की जो अजीम निशानी कायम फरमाई, ये हम अपनी तरफ से नहीं कहते हैं, अरबो अजब ने ये कहा है, पूरी दुनिया ने इसको तस्लीम किया है कि हिंदुस्तान में सच्चाई का निशान वो है जिसे अहमद रजा खान
حق ہے حق ہے ماشاءاللہ چنانچہ سبحان اللہ مکہ شریف جس کے بارے میں عام طور سے آج وہاں بھی کہتے ہیں یہ بریلوی عقیدے کے لوگ وہاں کہاں ہیں، ہم ہیں وہاں پہ، تمہارا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن جن کا عقیدہ یہ ہو کہ خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اگر وہ بندے ان کے جھوٹ بولیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ خود الحمدللہ یہاں بہت سارے علماء کرام تشریف فرما ہیں، ہمارے حضرت مفتی اعظم کرناٹکا مفتی انور علی صاحب قبلہ یہ حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کے بہت چہیتے شاگرد ہیں، اور پورے کرناٹک میں تقریباً 50 سال سے علم مصطفیٰ کو پھیلانے میں اپنی زندگی وقف کیے ہوئے ہیں، اور جدھر جاتے ہیں اپنے اخلاص کی بدولت مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند کیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ابھی چند ہفتہ پہلے ان کے شہزادے کا نکاح مدینہ شریف میں ہوا ہے، الحمدللہ یہ ابھی وہاں کی بہاریں لے کر کے آئے ہیں، آپ ان سے پوچھئے یہ بتائیں گے۔ الحمدللہ اس فقیر نے بھی متعدد بار ہر مہینے تیوان کی زیارت میں وہاں کے علماء کی جستجو کر کے اور ان سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کی۔ مکہ المکرمہ میں ایک سڑک ہے جس کا نام ہے شارع علوی۔ یہ شارع علوی کیا ہے؟ میں نے جب اس کے بارے میں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہاں ایک بہت بڑا خاندان ہے، علوی سادات کا خاندان ہے، اور اپنے علم و فضل کی وجہ سے وہ پورے عرب میں اپنا ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اور بڑی زبردست شخصیتیں یہاں سے گزری ہیں۔ جب ہم نے وہاں کے حالات پڑھنا شروع کیے تو معلوم ہوا کہ انہی بزرگوں میں ایک بزرگ تھے جن کا نام سیدنا عباس علوی مالکی علیہ رحمت و رضوان تھا۔ ہم نے ان کا ایک واقعہ پڑھا، جو مکہ شریف کے رہنے والے تھے، ان کا ایک بیان پڑھا۔ انہوں نے ایک جگہ بیان فرمایا، اذا جاء احد من الہند، جب کوئی ہندوستان سے آتا ہے، جب کوئی ہندوستان سے حاجی مکہ شریف حج کرنے کے لیے آتا ہے، اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سنی ہے کہ سنی نہیں ہے، یہ سنی ہے کہ بدعقیدہ ہے، فاسألہ عن الشیخ احمد رضا خان الہندی، تو ہم اس سے مولانا احمد رضا ہندوستانی کے بارے میں پوچھتے ہیں، فإذا مدحہ، اگر وہ ان کی تعریف کرتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں انہ من اہل السنہ، کہ یہ سنی ہے، اور اگر ان سے وہ منہ پھیرتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے دل میں بدعقیدگی کے جراثیم پیدا ہو گئے۔ اللہ 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 اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاء اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ باد زندہ باد ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کرم فرمائے ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ ابھی 2 سال پہلے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے عرس رضوی کی بہاروں کو نہ جانے کتنی مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ گزشتہ سال عرس رضوی میں جامعۃ الرضا کے اسٹیج پر مکہ شریف کے خاص مکی عالم حضرت سید ہاشم علوی اسی خانوادے کے تشریف لائے، اور جب اسٹیج پر وہ آئے تو انہوں نے عربی میں اپنی گفتگو شروع کی۔ گفتگو جو انہوں نے کی ایسی پیاری گفتگو کی کہ لگتا تھا کہ یہ بولتے رہیں اور ہم ان کے خطاب سے محظوظ ہوتے رہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں عرس اعلیٰ حضرت میں آیا ہوں، اور مجھے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے 2 واقعہ یاد آتا ہے، میں اسے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ علماء نے کہا حضور ارشاد ہو۔ اب وہ ہاشم علوی مالکی جو مکہ شریف میں آج بھی باحیات ہیں، اللہ توفیق دے تو ان سے جا کر کے ملاقات کیجئے گا اور ان کے عقائد کو جانیے گا، اور ہندوستان کے نزدیوں کے جھوٹ پر آپ لعنت بھیجیے گا۔ حضرت سید ہاشم علوی مالکی اپنے خطاب میں فرماتے ہیں کہ میں مکہ شریف سے ایک مرتبہ افریقہ کے دورے پر گیا، ایک شہر میں پہنچا، جمعہ کا دن تھا۔ وہاں کے لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ سعودی عربیہ سے آئے ہیں، یہ مکے سے آئے ہیں، تو لوگوں نے کہا ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ خود انہوں نے واقعہ بیان کیا ہے، کسی دوسرے کی زبانی واقعہ میں نے نہیں سنا ہے، انٹرنیٹ پر آج بھی یہ واقعہ موجود ہوگا، آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ وہ سید ہاشم مالکی علوی دامہ ظلہ العالی فرماتے ہیں کہ جب میں گیا افریقہ، ایک شہر میں پہنچا، جمعہ کا دن تھا،
लोगों ने कहा हम आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ेंगे? तो कहा आप मक्के से आए हैं, पता नहीं किस अकीदे के मानने वाले हैं, किस अकीदे के आप हैं, हम आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। इन्होंने कहा आप मेरे बारे में क्या जानना चाहते हैं, मेरे अकीदे के बारे में क्या जानना चाहते हैं? खुद सैयद हाशिम अलवी मालिकी दामाजिल्हुल आली फरमाते हैं कि उन लोगों ने मुझसे कहा हम अपने हुजूर को हाजिर और नाजिर मानते हैं, आप कैसा अकीदा रखते हैं? आप ये बताइए। सैयद हाशिम अलवी मालिकी दामाजिल्हुल आली फरमाते हैं कि उस वक्त जब उसने मुझसे ये सवाल किया मुझे हिंदुस्तान के इमाम अहमद रजा याद आ गए। मैंने इमाम अहमद रजा की तरफ रुजू किया है, जो उनकी किताबों का मैंने मुताला करके अपने जहन में कुछ मवाद महफूज रखा था, उसकी रोशनी में मैंने उनको जवाब दिया है। और मैंने इमाम अहमद रजा के तस्वुर में डूब करके हिंदुस्तान का नक्शा खींच लिया अपने दिलो दिमाग में, और मैंने कहा हे अहमद रजा, तूने हिंदुस्तान के अंदर जिस अकीदे हाजिर और नाजिर को किताब और सुन्नत की रोशनी में साबित किया था वो सिर्फ तेरा ही अकीदा नहीं है, बल्कि वही अकीदा वो अजब के मुसलमानों का है। सुनाइए, फरमाते हैं कि मैंने इमाम अहमद रजा की किताबों के हवाले से जो हाजिर और नाजिर के ताल्लुक से कुछ सुना समझा था उसको मैंने उनके सामने पेश किया, उनके सामने मैंने रखा और मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी रसूल पाक को हाजिर और नाजिर मानता हूँ जैसे आप लोग मानते हैं। अब कहा कि हमें आपसे एक और सवाल करना है। ये अफ्रीका के लोग हैं जिनको आप लोग बहुत गिरा हुआ समझते हैं, जिनको आप समझते हैं कि वो थर्ड क्लास के लोग हैं, जिनके यहाँ कोई तहजीब और तमद्दुन नहीं है, आप उनके बारे में ये सुनिए। और आप लोग कहते हैं अरे किसी के पीछे नमाज पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबके पीछे पढ़नी चाहिए। और आजकल तो एक गुरु घंटाल जिसको बहुत सारे बेवकूफ शेखुल इस्लाम कहते हैं, मुजद्दिद कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर अपनी मुजद्दिदियत के बलबूते लड़कियों को ला करके रोड पर नचवाता है, उसको शेखुल इस्लाम लोग कहते हैं। चुप है, ऐसे लोगों के, ऐसे शेखुल इस्लाम पर, ऐसी मुजद्दिदियत पर लानत हो। क्या मुस्तफा जान रहमत की शहजादियां, उनके मानने वाली खवातीन इसीलिए बनी थी कि वो किसी के सियासी एहतजाज में आकर के चौराहे पर नाचती हुई नजर आए। लेकिन बहुत सारे बेवकूफ हमारे हिंदुस्तान के भी ऐसे हैं कि जो कहते नहीं वो तो बहुत शानदार तकरीर करता है, बहुत बेहतरीन उसका इल्म है। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें न जाना। हजरत जाहिद के तस्बीह हो मुसल्ले पर बड़े चलते हुए हजरत हैं, इनको हम समझते हैं। अल्लामा सैयद हाशिम अलवी मालिकी दामाजिल्हुल आली ने कहा बताइए आप दूसरा सवाल क्या करना चाहते हैं? अफ्रीका वालों ने दूसरा सवाल किया। सुनिए आप लोग, आजकल कुछ मौलवी कहते हैं किसी के पीछे नमाज पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसा नजरिया रखने वालों से अपने ईमान की हिफाजत कीजिएगा, चाहे वो दाढ़ी में आए, चाहे टोपी में आए, चाहे पैंट शर्ट में आए, चाहे जुब्बा साफा में आए, किसी भी शक्ल में आए, मगर याद रखिए आप बहुत ही एहतियात से अपनी नमाजों को अदा कीजिएगा। अफ्रीका के वो बद्दू हमारी नजर में अहमियत वाले हैं जिन्होंने मक्का शरीफ के उस आलिम के पीछे नमाज पढ़ने से पहले सोचा कि हम तहकीक कर लें, हम पूछ लें। मैं 2-3 साल पहले मलावी अफ्रीका का एक शहर है वहां गया। अफ्रीका के जंगल में रहने वाले मुसलमान, मैंने उनके बारे में वहां के उलमा से जब पूछा कि ये लोग किस अकीदे के हैं तो मुझको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 95% वही लोग हैं जिसे हिंदुस्तान में सुन्नी बरेलवी कहा जाता है। ये मलावी की मैं बात आपसे कर रहा हूँ। वहाँ का एक शहर है जिसका नाम है लिलांगवे। एक हफ्ते मैं वहाँ पर मुकीम रहा, फिर वहाँ से मैं गया ब्रिंटाइल, वहाँ भी मैंने यही सवाल किया। तो वहाँ के उलमा ने मुझको एक बहुत ही अहम बात बताई। उन्होंने मुझसे फरमाया कि जब उलमा हिंदुस्तान से और दुनिया के मुल्कों से यहाँ पर तबलीग इस्लाम करने के लिए आए, जब उन्होंने इस्लाम की यहाँ तबलीग फरमाई, आज तो हम लोग गर्मी के मौसम में ठंडे मुल्क में जाते हैं और ठंडक के मौसम में गर्म मुल्क में जाते हैं और उसे हम नाम देते हैं कि हम तबलीग करके आ रहे हैं।
ہم خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں تبلیغ کی ہے تو اعلیٰ حضرت کے ایک شاگرد اور ان کے خلیفہ مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم میرٹھی نے کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے علماء مل کر کے آج ٹھنڈے ملکوں میں گرم موسم میں اور گرم ملکوں میں ٹھنڈک کے موسم میں جاتے ہیں, سب مل کر کے بھی تبلیغ کا وہ کام اس وقت نہیں انجام دے پا رہے ہیں جو اعلیٰ حضرت کے ایک چہیتے خلیفہ نے اپنی زندگی میں تنہا کر کے دکھا دیا تھا. حضور مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم میرٹھی تاریخ میں آتا ہے تقریباً 30 زبانوں میں وہ خطاب فرماتے تھے, 30 زبانوں میں تقریر کرتے تھے. اور یہی بمبئی کی سرزمین ہے, مصطفیٰ بازار کا محلہ ہے, یہیں سے جب حضور مبلغ اسلام تقسیم ہندوستان سے پہلے تشریف لاتے تھے یہاں شہر میں خطاب فرماتے تھے, اور یہاں سے جب وہ سمندری سفر کرتے تھے تو تنہا جاتے تھے. مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ پورا جغرافیہ سامنے رکھتے اور اس کی روشنی میں وہ متعین کرتے کہ فلاں پلیٹ فارم پر, فلاں بندرگاہ پر, یہ سمندر کے کنارے اتنے دن یہ جہاز رکے گا, پورا وہ اپنا شیڈول متعین کرتے. اور اس کے بعد میں کیپٹن سے وہ اجازت لیتے کہ 1 ہفتہ رکے گا یہ جہاز یہاں یا 4 روز رکے گا. فوراً باہر نکلتے, شہر میں جاتے, ان کی زبان میں دعوت نامہ لکھتے اور جا کر کے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے وہ دعوت نامہ پیش کرتے کہ آپ تشریف لے آئیے, ہم آپ کو ٹی پارٹی کے لیے دعوت دے رہے ہیں, آپ کی دعوت ہے, ہم آئے ہوئے ہیں, ہماری کچھ بات بھی سن لیجئے گا, ہم نے آپ کی دعوت کی ہے. حال خود بک کراتے, وہاں سارا انتظام کرتے. اور جب سب وہاں پہ پروفیسر, دانشور, عمرا, وزراء, شہر کے لوگ اکٹھا ہو جاتے, مبلغ اسلام اپنے شاعرانہ بیان سے لوگوں کے دلوں کی دنیا بدلتے. جاتے تھے تو تنہا جاتے تھے, مگر جب بندرگاہ پر واپس آتے تو مسلمانوں کا ایک قافلہ ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, واہ واہ واہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھی گفتگو, زندہ باد, ماشاء اللہ, واہ واہ, زندہ باد, سبحان اللہ. ان کے ایک مرید نے مجھ سے بتایا کہ حضور مبلغ اسلام افریقہ کے ایک مقام پر گئے, اسی بامبے کی سرزمین سے بکس میں انہوں نے بہت سارے کپڑے تیار کرائے, کرتا پائجامہ, لباس تیار کرایا, اس لیے کہ اس سے پہلے وہ دیکھ کر کے آ چکے تھے کہ وہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو کپڑے پہننے کے شعور نہیں ہے. حضور مبلغ اسلام جب گئے, سامان سفر ساتھ میں ہے, لباس کا بکس کھولا گیا, بہت سارے لوگ اکٹھا ہیں. حضور مبلغ اسلام نے پائجامہ ان کو پہننے کے لیے پھینکا, کیونکہ ننگے دھڑنگے آئے تھے تو پائجامہ وہ پیر میں ڈالنے کے بجائے سر پہ ڈال رہے تھے, ان کو پائجامہ پہننے کا شعور نہیں تھا. بتاؤ افریقہ کی ان وادیوں میں کون ہے جس نے جا کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کا پرچم بلند کیا ہے؟ کوئی ایک وہابی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ انصاف کی عدالت کا فیصلہ یہ ہے کہ مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم میرٹھی بریلوی جماعت سے تعلق رکھتے تھے, مگر جو انہوں نے تبلیغ کا کارنامہ انجام دیا ہے اس کی مثال نہیں مل سکتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت پوری دنیا میں تھا, پوری دنیا کا انہوں نے دورہ فرمایا تھا. اور پوری دنیا کا دورہ فرمانے کے بعد جب وہ مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں سے واپس جب گئے میرٹھ تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کی شان میں ایک منقبت لکھ ڈالی, ایک قصیدہ لکھا اور پہنچے بریلی شریف. بریلی شریف پہنچنے کے بعد اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ دماغ کیوں خراب ہو جاتا ہے اگر ہمیں یہ محسوس ہو گیا کہ یہ پورا مجمع میرے کنٹرول میں ہے, یہ میرا بڑا چاہنے والا ہے, 2-4-10 ہزار میرے مرید ہیں, 6-7 ہزار میرے شاگرد ہیں, ایک لمبی تعداد میرے ماننے والوں کی ہے. میں الگ اپنی دفلی بجانے لگتا ہوں, اپنی الگ دفلی بجا کر کے میں ایسا سوچتا ہوں کہ یہ میرا اپنا حلقہ ہے, اس حلقے میں دوسرا نہیں آ سکتا ہے. اب میں جو چاہوں گا وہ ان سے کہلواؤں گا. چنانچہ بہت سارے مریدوں کا حال یہ ہو گیا ہے, ہمارے حضرت چاہے جائز کہیں نہ جائز, قرآن سے کہیں یا جیسے کہیں, وہ جو کہہ دیں گے ہم اسی کو مانیں گے. نتیجہ یہ ہے اختلاف و انتشار کے یہ بادل اور زیادہ گھنگھور گھٹا کی طرح چھائے چلے جا رہے ہیں. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے, اعلیٰ حضرت کے زمانے میں نہ جانے کتنی خانقاہیں تھیں, نہ جانے کتنے پیر تھے, مگر جب فتویٰ پوچھنا ہوتا تو مارہرا بھی فتوے کے سلسلے میں امام احمد رضا کو اپنا معتمد سمجھتا تھا. اللہ اللہ اللہ, واہ 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 واہ, ماشاء اللہ. حضور مبلغ اسلام تشریف لے گئے,
अफ्रीका की वादियों में इस्लाम फैलाया। आला हजरत के उस खलीफा ने केप टाउन में एक जगह मीलाद किसी के घर में पढ़ा। मैंने एक मर्तबा 2, 4, 6 या 10 मिनट की उनकी एक तकरीर कहीं से सुन ली। वल्लाह ऐसा लग रहा था कि कोई हल्क के नीचे नहीं बल्कि दिल के अंदर अपनी बात को उतार रहा है। और मीलाद खत्म करने के बाद जब उसने केप टाउन के उस मीलाद खाने में सलातो सलाम पढ़ना शुरू किया, अपने वालिहाना अंदाज में जब उसने पढ़ा है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मैं सोचने पर मजबूर हो गया, हे मुबल्लिग इस्लाम, आप तो उस जमाने में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए कर चुके थे, 30 जबानों के आप माहिर थे, 70,000 गैर मुस्लिमों ने आपके हाथ पर इस्लाम कबूल किया था, आपने क्यों नहीं अलग डगर बनाई? आपने क्यों मुस्तफा जाने रहमत को पढ़ा? आपने क्यों इमाम अहमद रजा का जिक्र किया? तो वो खुद फरमाएंगे, अरब में जाके इन आंखों ने देखा जिसकी अजमत को अजम के वास्ते ला रहे वो किबला नमा तुम हो। खुद वो फरमाते हैं, तुम ही फैला रहे हो इल्म हक अकनाफे आलम में, तुम ही फैला रहे हो, तुम ही फैला रहे हो। ये किसके बारे में कह रहे हैं? मुबल्लिग इस्लाम कह रहा है। आज का वो मुबल्लिग नहीं जिसको सही ढंग से अभी कुरान की चंद आयत का तर्जमा भी न मालूम हो। फिक्र की किताबें अगर सामने रख दी जाएं तो पसीना नीचे के बजाय ऊपर चला जाए। ऐसों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उस मुबल्लिग इस्लाम की बात कर रहा हूं कि बड़े बड़े दानिश्वर जिसके सामने गूंगे नजर आते थे। आयरलैंड का एक बहुत ही मशहूर ड्रामा नवेश है जिसका नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शाह। उसी केप टाउन शहर में गालिबन जब उसकी मुलाकात अल्लामा अब्दुल अली मेठी से हुई तो अल्लामा मेठी से उसने गुफ्तगू शुरू की कि इस्लाम सच्चा है या नहीं। मुबल्लिग इस्लाम अली रहमत व रिज़वान ने जब इस्लाम की सदाकत को उनके सामने रखा, इस्लाम की सच्चाई को उनके सामने रखा उसके सामने, तो जॉर्ज बर्नार्ड शाह कहता है कि अगर आप जैसे खतीब इस्लाम की तबलीग करने वाले रह गए तो मेरा दावा है कि पूरी दुनिया में आने वाली कौम का मजहब इस्लाम होगा। वो मुबल्लिग इस्लाम है, वो किसी जाहिल का नाम नहीं है, लेकिन जब पूरी दुनिया का उसने दौरा किया और दुनिया में जाकर के जब उसने देखा तो वो इस नतीजे पे पहुंचा, ए अहमद रजा, तुम ही फैला रहे हो इल्म हक अकनाफे आलम में, इमाम अहले सुन्नत नाइबे गौसुल वरात। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, आप किधर जा रहे हो? आला हजरत से कट करके किधर जाओगे? अल्लाह अल्लाह। इसी बंबई में एक साहब हैं, बेचारे आलिम दीन नहीं है, मगर अगर एक मौलाना साहब के बारे में उन्होंने सुना कि ये भी आला हजरत पर कुछ तनकीद करते हैं, उनके मुताल्लिकीन में से थे। कहा, ही बताओ मौलाना साहब, आला हजरत के नाई मनी हो, बरेली नहीं जाइयो तो दूसरा रास्ता कौन है? देवबंद जाएगा। तो इधर ना जाइयो तो उधर जाए पड़ी। तो का तोहरे लोग के आला हजरत की अदावत इतनी दूर तक पहुंचाई थी इसका? उफरे जालिम, ये बढ़ा जोशे तासुब आखिर, भीड़ में हाथ से कमबख्त के ईमान गया। न जाने कितने लोग आला हजरत की अदावत में सिर्फ अदावत ही की मंजिल में न रह गए, गुमराही की मंजिल में चले गए, इसलिए कि आला हजरत से जो टकराता है वो सिर्फ आला हजरत से नहीं टकराता, महबूबे परवरदिगार से टकराता है, महबूबे मुस्तफा जाने रहमत से टकराता है। आला हजरत ये हमारे और आपके सिर्फ महबूब नहीं है, ये मुस्तफा जाने रहमत के महबूब है। मुझे एक वाकया याद आ गया, थोड़ा सा वक्त और आपका लूंगा। आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने का ही वाकया है। एक मुंशी जी थे, लताफत हुसैन गालिबन उनका नाम था, वो रहने वाले थे मुरादाबाद के, मगर जाकर वो मुकीम हो गए थे पीलीभीत में। बहुत दिनों के बाद मुरादाबाद से एक साहब
पीली भीत पहुंचे। इत्तेफाक से उनके अंदर गैर मुकल्लिदियत के जरासीम आ गए थे, वहाबियत उन पर छाने लगी थी। जब पहुंचे भले मुरादाबाद से पीली भीत, जब मुलाकात हुई मुंशी लताफत हुसैन साहब ने खैर खैरियत पूछी और उसके बाद में जिनको नशा सवार था गैर मुकल्लिदियत का, उन्होंने कुछ सवाल रखा। मुंशी लताफत हुसैन ने उसका जवाब दिया और थोड़ी देर के बाद मुंशी लताफत हुसैन साहब ने भी एक सवाल कर लिया, लेकिन वो जिन्हें गैर मुकल्लिदियत का नशा सवार था वो जवाब नहीं दे पाए और जवाब उनसे न बन पड़ा तो फौरन उन्होंने आला हजरत को बुरा कहना शुरू कर दिया। मुंशी लताफत हुसैन कहते हैं भैया गुफ्तगू तो हमारी और आपकी हो रही है, बरेली के आला हजरत ने क्या बिगाड़ा है, और अगर आपको उनसे कोई रंजिश है तो अभी वो बरेली में जिंदा है, जाइए उनसे मिल लीजिए, आपका मसला हल हो जाएगा। गैर मुकल्लिद साहब ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे बरेली जाने की जरूरत नहीं है, मैं क्यों बरेली जाऊं, मुझे क्या पड़ी है कि मैं बरेली जाऊं। मुंशी लताफत हुसैन ने फरमाया ठीक है ये आपकी मर्जी है, मगर मेरी समझ में जो बात आई वो मैंने आपसे कह दी, आप जाए ना जाएंगे आपकी मर्जी है। अब गैर मुकल्लिद साहब का वाकया आगे सुनिए। वो फरमाते हैं कि मैं रात में जब सोया तो सोने में मुझे एक ख्वाब नजर आया। ख्वाब क्या था? वो कहते हैं कि एक नदी है, एक दरिया है और उसे मुझे पार करना है, मगर वहां कोई कश्ती नहीं है जिसके जरिया मैं उस समंदर को पार कर सकूं। थोड़ी देर में मैंने देखा कि एक कश्ती आ रही है और उस कश्ती में दो मौलाना बैठे हैं। एक ने दूसरे से कहा वो जो बाहर खड़ा है उसको भी अंदर बुला लिया जाए ताकि वो भी गुजर हो जाए, उसका भी गुजर हो जाए, मगर दूसरे ने जवाब दिया नहीं नहीं उसको मत बुलाना, वो नापाक है, उसको बुलाना नहीं कश्ती के अंदर। बात आई गई खत्म हो गई। अब आगे वो गैर मुकल्लिद साहब कहते हैं कि मैं जब नींद से बेदार हुआ तो मैंने ये सोचा या अल्लाह मैंने ऐसा ख्वाब क्यों देखा, मैं तो मुवहिद हूँ, मैं तो तौहीद का अलमबरदार हूँ, मैं तो ऐसा पक्का मुवहिद हूँ कि किसी से मांगना भी मैं शिर्क समझता हूँ, आखिर मुझको नजिस और नापाक क्यों कहा गया, मैं तो तौहीद का अलमबरदार हूँ, जो मुवहिद होता है वो नजिस नहीं होता है, कुरान में मुशरिक को नजिस कहा गया है, आखिर उस मौलाना ने मुझको नजिस और नापाक क्यों कहा। इतनी गई बात आई खत्म हो गई। फिर वो कहते हैं 2-3 दिन गुजरे, फिर मैंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखा? एक शानदार गेट है और बेहतरीन दरवाजा मुझे नजर आया, उसके सामने एक बहुत बड़ा जम्मे गफीर है, एक भीड़ लगी हुई है। मैंने भीड़ में जाकर के पूछा कि आखिर ये भीड़ क्यों लगी हुई है, आखिर यहाँ मामला क्या है। एक साहब ने मुझको जवाब दिया कि अंदर दरबारे रिसालत लगा हुआ है और लोग देखने की और ज़ियारत करने की गरज से भीड़ लगाए हुए हैं। कहा कैसे जाया जाएगा? कहा गेट के अंदर से। अब ये भीड़ को चीरते हुए गेट के पास पहुंचे, देखा तो एक गेटमैन बैठे हुए हैं। उनसे कहा कि मुझको अंदर जाने दो। कहा चिट्ठी लाओ। कहा चिट्ठी तो मेरे पास नहीं है। कहा फिर अंदर जाने की इजाजत भी नहीं है। कहा फिर क्या होगा? कहा बगैर चिट्ठी अंदर नहीं जा सकते हैं। कहा जाइए जरा इजाजत लेकर के आ जाइए, हो सकता है कि बगैर चिट्ठी मुझे जाने की इजाजत मिल जाए। कहा ठीक है आप कह रहे हैं तो मैं जा रहा हूं। अब वो अंदर गए। थोड़ी देर के बाद जब बाहर आए तो कहा बगैर चिट्ठी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। फिर इन्होंने दूसरा सवाल किया, तबीयत चाहती है दीदार की, चिट्ठी कहां मिलेगी? जरा ये भी पूछ करके आ जाइए ताकि वो चिट्ठी मैं लेकर के फिर दरबारे रिसालत में हाजिरी दे दूं। अब जो अंदर गए और अंदर से वो गेटमैन बाहर आए तो वो फरमाते हैं कि ये चिट्ठी बरेली अहमद रजा के यहाँ मिलेगी। अल्लाह अकबर, आपकी ये बात थी। अब उसके बाद में क्या हुआ? जब वो नींद से बेदार हुए, दाव देखा ना था, सुबह किसी तरह से उन्होंने गुजारी और फिर रात गुजार करके जब वो सुबह में पहुंचे तो फौरन जब गए रेलवे स्टेशन। अब मुंशी जी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि बरेली जाओ, फौरन वो स्टेशन पहुंचे, पीलीभीत टिकट कटाया, ट्रेन में बैठे और बरेली शरीफ वो पहुंच गए। 10 बजे के करीब जब वो बरेली मोहल्ला सौदागरान पहुंचे तो देखा वहां उलमा का जम्मे गफीर है। दारो कतार वहां पहुंच करके आला हजरत के कदमों में गिर करके ये रोने लगे, खूब धाड़े मार मार करके रो रहे हैं। और जब रो धो करके इनके दिल को कुछ सुकून मिल गया, अब उठ करके बैठे। आला हजरत फरमाते हैं आपको क्या परेशानी है, क्या मुसीबत आपके सर आ गई है, आप कहां से आए हैं, आपका माजरा क्या है, कौन सी मुसीबत आपके सर पर आई है, क्या आप इस तरह से रो रहे हैं? अब उन्होंने अपना पूरा माजरा सुना दिया। हुजूर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। आला हजरत फरमाते हैं आइए करीब आइए। अब वो जब करीब हुए तो आला हजरत ने फरमाया गैर मुकल्लदियत से पहले तौबा कीजिए। वो अर्ज करते हैं हुजूर इसीलिए तो मैं हाजिर हुआ हूँ, यही वजह है कि मैं आपकी बारगाह में आया हूँ।
हूँ। फौरन उन्होंने वहाबियत से तौबा की, गैर मुक़ल्लिदियत से तौबा की, सुन्नी सहीहुल अक़ीदा बने। आला हजरत ने फरमाया हाथ लाइए। उन्होंने आला हजरत के हाथ में अपना हाथ दिया। आला हजरत ने उनको मुरीद किया और उसके बाद में फिर बैठाया और फिर खादिम से फरमाया जाओ शजरा लेकर के आओ। अब वो शजरा जब लेकर के आए, आला हजरत ने अपने हाथ में शजरा लिया और लेने के बाद उनसे फरमाया मियां लो यही वो चिट्ठी है जिसके जरिया दरबारे रिसालत में पहुंचा जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। इमाम अहमद रजा मकबूले बारगाहे मुस्तफा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसकी भी दलील रखता हूं कि वो मकबूले बारगाहे खुदा हैं। हदीस पाक है, मुस्तफा जान रहमत सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, बुखारी शरीफ की हदीस है। आजकल बहुत सारे लोगों के ऊपर बुखारी का नशा सवार रहता है। हर सुन्नी से कहते हैं दिखाओ बुखारी शरीफ में कहाँ लिखा है कि जुलूस मनाया जाए। हर कहने वाला कहता लाओ जरा बुखारी शरीफ में दिखाओ कहाँ मीलाद लिखा है कि मीलाद किया जाए। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। बेइश्क़े मोहम्मद जो पढ़ाते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। बात बहुत दूर चली जा रही है, वरना मैं आपको अभी बहुत सारे दलाइल पेश करता कि वो कैसे बारगाहे मुस्तफा और बारगाहे खुदावंदी में रब कायनात की बारगाह में उनको कितना अजीम रुतबा हासिल था। बुखारी शरीफ की हदीस है कि बहुत से ऐसे लोग कि जिनको आम लोग बहुत मामूली समझेंगे, लेकिन उनकी शान ये होती है कि वो अगर अल्लाह की कसम खा करके अपनी जबान से कुछ कह दे तो रब्बे कदीर उसे जरूर पूरी कर फरमा देता है, उनकी बात को टालता नहीं है। ऐसे अल्लाह वाले हैं, ये बुखारी शरीफ की हदीस में है। आइए आला हजरत की बारगाह में, आला हजरत के दोस्तों में से एक साहब थे जो इल्म हैयत जानते थे, इल्म नजूम के माहिर थे। आसमान में सितारों की चालों को देख करके वो बहुत कुछ बता दिया करते थे। कभी कभी आला हजरत के पास आते थे। जो बेतकल्लुफ दोस्त होते हैं उनको जो कुर्ब हासिल होता है, उनके लिए जो गुफ्तगू का अंदाज होता है वो अलग होता है। हकीम साहब आए, आला हजरत की बारगाह में बैठ गए। आला हजरत ने उनसे पूछा हकीम जी ये तो बताइए आपका जायचा क्या कह रहा है, इस महीने में बारिश होगी कि नहीं होगी, जरा ये तो बताइए। उन्होंने फौरन हिसाब लगाया, सितारों की चालों को देखा और कहा हजरत इस महीने में तो बारिश नहीं दिख रही है, जायचा ये बता रहा है कि बारिश नहीं होगी इस महीने में। आला हजरत ने उनका बनाया हुआ जायचा लिया, हिसाब लगाया, कहा हकीम जी आपने हिसाब तो सही लिखा है, बिल्कुल इस हिसाब के मुताबिक बारिश तो नहीं होगी, हिसाब यही बता रहा है, सितारों की चाल ये बता रही है कि इस महीने में बारिश नहीं होगी। अब उसके बाद में जब हकीम जी अपनी बात पर मुतमईन हो गए कि आला हजरत ने भी मेरी तायद फरमा दी, इसका मतलब है कि वाकई में कुछ इल्म नजूम जानता हूँ, आला हजरत ने तायद कर दी। अब वो दिल में मसरूर हो गए। अब आला हजरत ने फरमाया हकीम जी देखिए जरा घड़ी में कै बज रहे हैं। उन्होंने कहा हुजूर ये गालिबन 11:15 या 12:15 बज रहे थे, जो भी टाइम हो। आला हजरत ने फरमाया कै बज रहे हैं? उन्होंने कहा हुजूर 12:15 बज रहे हैं या 11:45, ऐसे ही कुछ टाइम था या 12:45। तो आला हजरत फरमाते हैं अच्छा ये इतना टाइम हो रहा? कहा हाँ। आला हजरत उठे, दीवार घड़ी लगी थी, सुई को उठाया और 12 पे कर दिया। फरमाया आप कै बज रहे हैं? कहा हुजूर अब तो 12 बज गए। कहा कैसे 12 बज गए, अभी तो आप कह रहे थे कि 11:15 बज रहे हैं, इतनी जल्दी 12 कैसे बज गए? उन्होंने कहा हुजूर पहले अपने सिस्टम के मुताबिक वो घड़ी चल रही थी इसलिए 11:15 बज रहे थे, आपने उस घड़ी की सुई को इकट्ठा करके दोनों एक जगह कर दिया है, तो अब आपके कहने से आपके हाथ लगाने से वो 12 बज गए, वरना अपने सिस्टम से अगर चलती है घड़ी तो अभी फौरन 12 नहीं बजते। आला हजरत फरमाते हैं हकीम जी ये बताइए कि आपने जो हिसाब लगाया ये एक सिस्टम था, लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो सितारों की चाल को बदल दे, और जब सितारों की चाल वो बदल सकता है तो अगर चाहे तो इस महीने में बारिश हो सकती है। हकीम जी कहते हैं जी हाँ बिल्कुल बारिश हो सकती है। अब आला हजरत फरमाते हैं हकीम जी इस महीने की क्या बात है, अगर अल्लाह चाह ले तो इसी हफ्ते में बारिश हो सकती है। हकीम जी कहते हैं हाँ हजरत अगर अल्लाह चाहे तो इसी हफ्ते में बारिश हो सकती है। आला हजरत फरमाते हैं हकीम जी इस हफ्ते की क्या बात है, अगर रब चाहे तो आज ही बारिश हो सकती है। अब इतना जो कहा हकीम जी कहते हैं हाँ हुजूर अगर अल्लाह चाहे तो आज ही बारिश हो सकती है। कैफियत आला हजरत की बदलती है, रब के तसव्वुर सिफात में गर्क होते हैं और अर्ज करते हैं, इरशाद फरमाते हैं हकीम जी आज की क्या बात है, अगर रब चाहे तो अभी बारिश हो सकती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इतना कहना था,
ادھر زبان سے نکل رہا ہے اور ادھر باہر بارش ہو رہی ہے. گفتہ وہ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ ان کا کہنا یہ ان کا کہنا نہیں ہوتا ہے, یہ در حقیقت خدا کا فرمان کرتا ہے. امام احمد رضا نے جو فرمایا اپنی طرف سے نہیں فرمایا, وہ جو کچھ فرمایا مصطفیٰ جان رحمت کا ارشاد ہم تک پہنچایا. احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی, یہ سب اسی گلستان کے پھول ہیں اور ان کے ماننے والے سب یہ کلیاں ہیں. کوئی یہ نہ سوچے کہ صرف تاج الشریعہ, جو تاج الشریعہ جو اعلیٰ حضرت کا سچا ماننے والا وہ سب گلستان احمد رضا کے پھول ہیں. تازہ ہے احمد رضا کا گلستان, احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی. یہ علم کا جو ساز بج رہا ہے, یہ ہندوستان میں جتنے بڑے بڑے مدارس ہیں یا تو اعلیٰ حضرت کے شاگردوں نے قائم کیا یا شاگرد کے شاگردوں نے. مراد آباد کا ذکر تھا تو سن لیجئے, جامعہ نعیمیہ کس نے قائم کیا؟ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی. الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کس نے قائم کیا؟ منظر اسلام بریلی شریف کے فارغ حافظ ملت نے صدر الشریعہ کے شاگرد. جامعہ امجدیہ کس نے قائم کیا؟ اعلیٰ حضرت کے شاگرد صدر الشریعہ ان کے شہزادے محدث کبیر نے. دارالعلوم علیمیہ کس نے قائم کیا؟ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم میرٹھی نے. فیض الرسول پراؤں شریف کس نے قائم کیا؟ اعلیٰ حضرت کے عاشق شعیب الاولیاء علامہ شاہ یار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ بج رہا ہے علم کا جو ساز دوستو. جامعہ محمدیہ دارالعلوم آپ کے اس شہر میں جو قدیم ادارہ ہے اسے کس نے قائم کیا؟ علامہ سید حامد اشرف صاحب کی چھوچھوی نے. یہ کون ہیں؟ یہ حافظ ملت کے شاگرد ہیں. حافظ ملت کون ہیں؟ صدر الشریعہ کے شاگرد ہیں. یہ محبوب سبحانی کس نے قائم کیا؟ آج جو ادارے پائے جاتے ہیں یہ کس نے قائم کیا؟ یا تو اعلیٰ حضرت کے شاگردوں نے یا شاگرد کے شاگردوں نے یا شاگرد کے شاگردوں نے. یہ بج رہا ہے علم کا جو ساز دوستو, یہ بھی اسی جرس کی ہے آواز دوست. کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم کر رہے ہیں, اعلیٰ حضرت نے کیا کیا. سب یہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت. احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی, خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی. گلستان کے یہ سب پھول ہیں اور ہمارے تاج الشریعہ اس کے خورشید تابہ ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو امام احمد رضا کے مسلک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور تاج الشریعہ ہر زمانے میں اللہ نے کچھ نشانیاں اپنی سچائی کی لوگوں کو بنا رکھی, ہر زمانے میں بنائی. بات بہت دور چلی گئی, بہت دور چلی گئی, افریقہ سے بریلی پہنچ گئی. اور پہنچے کیوں نہ؟ میں لیلانگوے میں مسجد میں تقریر کر رہا تھا 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر. اعلیٰ حضرت کا میں نے ایک شعر پڑھا. شعر جو ہی میں نے پڑھا درمیان سے ایک شعر کھڑا ہو گیا اور وہ کہنے لگا عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. میں سوچنے لگا آخر یہ 7 سمندر پار اس کو کس نے اعلیٰ حضرت کو بتا دیا. لیکن بات یہ ہے جو بدبو کے قفس میں بند ہیں وہ لوگ کیا جانے کہاں کھولے ہیں گیسو یار میں خوشبو کہاں تک ہے. جہاں تک سونگ پائے سونگنے والے وہاں تک ہے. ابو جہل بڑا بدقسمت تھا, میں خانے میں تھا محروم رہا. بہت سارے لوگ اعلیٰ حضرت کے اگل بغل میں رہنے والے بھی محروم ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جلن میں مرے جا رہے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حسد میں مرے جا رہے ہیں. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, اب ان کا جو کام ہے وہ کریں. میں افریقہ کی وادیوں میں جب دیکھا کہ اعلیٰ حضرت عشق محبت تو سمجھ گیا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا جام جو امام احمد رضا نے پلانا شروع کیا تو اب وہ میخانہ صرف ہندوستان ہی کو نہیں سیراب کر رہا ہے بلکہ پوری دنیا اس سے سیراب ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے جتنے اہل سنت کے مدارس اور علماء ہند و پاک کے ذریعہ جہاں پہ تعلیم ہو رہی ہے ہر جگہ یہ آواز آتی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام.
میں وہاں پوچھا افریقہ کے علماء سے کہ آخر یہ لوگ کس عقیدے کے ہیں، تو بتایا کہ یہ لوگ بھی سنی ہیں۔ ہم نے کہا سنی یہ کیسے بچے ہیں؟ کہا جو ہندوستان اور پاکستان اور دنیا کے بے شمار ملکوں سے علماء آئے جنہوں نے یہاں دین کی تبلیغ فرمائی، تو انہوں نے انہیں ایمان کی دولت دیا اور ایمان کی حفاظت کے لیے 2 نسخہ بھی دے دیا۔ ہم نے کہا وہ کون سا نسخہ؟ کہا علماء جو آئے یہاں پہ انہوں نے کہا دیکھو اپنے گھروں میں تم میلاد شریف مناتے رہنا، ایک نسخہ یہ دیا، اور دوسرا نسخہ یہ دیا کہ اگر کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے تو یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ کا وظیفہ پڑھتے رہنا۔ جب یہ 2 کام تم کرو گے تو مصطفیٰ جان رحمت بھی تمہاری مدد فرمائیں گے، مصطفیٰ جان رحمت کے لاڈلے غوث اعظم بھی تمہاری مدد فرمائیں گے۔ چنانچہ جنگل میں رہنے والے افریقیوں کا حال یہ ہے کہ آج بھی ان کے گھروں میں میلاد النبی بھی شوق سے منایا جاتا ہے، اور جب مصیبت طاری ہوتی ہے تو وہ یا شیخ عبد القادر جیلانی کا وظیفہ کر کے اپنی مصیبتوں کو ٹالنے کا سامان بھی فراہم کرتے ہیں۔ اب بتائیے کہ پوری دنیا بریلوی کیسے ہو گئی بھائی؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو صرف بریلی میں ماننے والے ہیں، ہندوستان میں یہ بریلوی اور دیوبندی ہیں، یہ بریلوی اور کہاں ہے؟ الحمدللہ امام احمد رضا کا جو عقیدہ وہ ان کے اپنے گھر کا عقیدہ نہیں، وہی حرمین طیبین سے عقیدہ جو آیا اسی عقیدے کو اعلیٰ حضرت نے یہاں پھیلایا۔ خود مکہ شریف میں حضرت سیدنا ہاشم مالکی علوی تامزل العالی نے اسٹیج پر جامعۃ الرضا کے فرمایا کہ دوسرا سوال افریقہ کے لوگوں نے مجھ سے یہ کیا کہ ہم لوگ حضور کو نور مانتے ہیں، آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ اب اس پر انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ میں تبلیغی دورے میں ایک جگہ گیا، ایک نصرانی عیسائی میرے پاس آیا، اور اس نے جب یہ سنا کہ یہ مکہ سے آئے ہیں تو اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ مکے سے آئے ہیں، اسلام جہاں سے پھیلا لہذا انہی سے سوال کیا جائے۔ اب اس نصرانی نے، اس عیسائی نے سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیے